good morning. Welcome, Kamsa We're here Bros. sa Kamsa Bros. Thank you, Ma'am Liza, again Check it for here. bringing us here at Kamsa Bros. It's our first time. Indeed, it's really satisfying. And, Satisfying and usaman in English na to tier. unsa pa diha? Basta kay nindot gwapa to tier. Yeah. Morning karon, so let's give our best shot and best smile. Yeah. Correct. Yun. Live na? Dili. Video. Amin ako live. Oh, ayan si Ma'am Pero Jo. wala akong vlog. Sige na, i-vlog. Okay ra. Kaya ako minang ibutang. Live man good ba? Oh. That here. So come and visit sa Oh, Bros. ano For na imong those na wala eskwelahan? pa naka-acto dire. Ikon Come yung and school. visit sa Bros. Para mukuha ng ubang school. How about the other schools? But for those schools na Sa already building, visited sa Bros, balik-balik. Oh, nanay nagsulo, nanay nagdupli para handumanan sa usa ka awit. Oh, di ba? Yan. Hello everyone, good morning. Nanapod ang mga maestra diri sa Governor Duhali, explore sa Kamsa Bros. Yan. Oh, sila lang jud. Sila lang jung duha. Ma'am Ajing. Ala. Na-live good ba diri ang atubangan? Yo, nice no, ang ilang lahang staycation house. Yan. Itong dapitan ay kabayo-kabayo. Yan. Oh, tier. Okay, tier. Mo-appeal jud ko sa Governor Duhali kay mo transfer ko. Yan. Para kanunay kang mga laas mga. Gani. Ama jud. Ay, may gani dalaga oh. 1, 2, 3. Dagan na gud na yang gi-click ba actually. Good morning. Yan. Sa baba mo, sa baba mo. Oh, mga bar nila mga. Actually wala man gud na sa una, kanilang jud pinakauna. Kanilang jud nga portion ma'am. 2011 diri mi. Kanila jud nga portion. Yan nila ko gyud. Yan. Morning. Hello, good morning. Ayan po ang Kamsa Bros Restaurant. There. Elvis Presley. You want to be with Elvis Presley? Okay. Oh, yan. Dito. Jury Cutter. Okay, good morning. Yan. Overlooking ng Mount Apo dito sa Kamsa Bros. Yan. Okay. Picture. Uy, nato sila sa Manilang Hanging Bridge. O, dali na. Si Mount Apo. Tier. Grupo na natin. Okay.